वृंद की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोविंद देव की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव महारानी की श्री श्री गौर निताई की श्री लघुपाद की समावेत भक्त वृंद की निताई गौर Joy His Grace Radha Shyam Das Prabhu ki Prabhu Raman ki Victor ki Lakita Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol তো আমাদের রাধেশ্যাম প্রভুকে পুরো প্রহ্লাদে বহন করেছেন আমাদের নিরান্তি বয়সের পক্ষ থেকে নিতাই চরণাই ব্রহ্মচারী প্রভু নিরান্তি বয়সের পক্ষ থেকে নিরান্তি বয়স দিচ্ছেন নিতাই চরণ প্রভু तो सबाई আমরা হরিবল 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 so thank you very much Prabhu for your wonderful introduction so we are very proud so we want to take one group